Welcome to my channel guys. Jangan lupa subscribe, like, comment. Ya guys, ini panas guys. Coba kalau di congol ke muka lu guys, ini melepuh guys. Ya guys, jangan lupa subscribe ya guys, komen, like guys, like guys. Awas guys, nanti kita sikat ini guys. Awas hati-hati meletik ke muka guys. Kalau meletik ke muka diakibatkan melepuh guys. Melepuh, kayak panas guys. Panas. Kowe kalau wong lian guys. Bilang kowe kalau wong lian itu panas guys. Apa mending kalau peluk-pelukan guys, panasnya udah guys. Orang kejagan guys. Monyet. Panas pisan guys. Itu lagi panas lagi godok-godok kayak disikat kalau disikat kawat ya guys. Ben bersih guys. Ini bisa guys buat sikat gigi guys. Ben bersih gigi orang kuning guys. Contoh dong. Contohin. Kalau gigi kamu kuning guys, berarti kamu itu tidak pernah gosok gigi guys. Contohin sikat giginya gimana? Episode guys. Kayak gitu. Guys. Sampai bersih guys, sampai tembaganya kelihatan guys. Ini masih telet-telet guys, panas telet-telet.